बिना किसी केमिकल वाली क्रीम के, बिना किसी फेशियल के हम एक ऐसा फेस पैक रेडी कर रहे हैं जो कि इंस्टेंट आपकी स्किन को टाइट करेगा। आपकी उम्र 10 साल पीछे चले जाएगी। जितनी भी झुर्रियां हैं, फाइन लाइंस हैं, सब खत्म हो जाएंगी। आंखों के अराउंड झुर्रियां पड़ गई हैं या आपके पूरे चेहरे पे झुर्रियां आ चुकी हैं। आपकी स्किन पे ग्लो नहीं है, जान नहीं है, आप अपनी उम्र से बड़े नजर आते हैं, तो आज की वीडियो स्पेशली आपके लिए है। हम डबल लेयर में एक ऐसा फेस पैक रेडी करेंगे जो आपकी स्किन के नीचे तहों में जाके ये काम करेगा। ये डीपली आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा, रिंकल को खत्म करेगा। तो चलिए फिर इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। इस फेस पैक को रेडी करने के लिए हमें अंडे की सफ़ेदी चाहिए। अंडे की सफ़ेदी जो है ना, ये एज इट इज़ नहीं लगती क्योंकि ये जेल फॉर्म में होती है और ये बिल्कुल भी जो है ना इस तरीके से वर्क नहीं करती। आज हम इसका जिस तरीके से इस्तेमाल करेंगे ना, ये हमारे लिए जादू का काम करेगी। ये हमारी स्किन पे जादुई इफेक्ट लाएगी। ऐसा कुछ ज़बरदस्त ये वर्क करेगी। हमारे चेहरे पे जितनी भी रिंकल आ चुकी हैं, टाइम से पहले हम बूढ़े लगने लग गए हैं, हमारी अपनी उम्र से अगर हम बड़ा नज़र आते हैं, तो फिर इसका इस्तेमाल हमें लाजमी करना चाहिए। बहुत अमेजिंग किस्म का ये मास्क है जो कि ना सिर्फ आपकी स्किन को टाइट करेगा, आपकी स्किन को वाइट और ब्राइट भी करेगा, रंग को फेयर करेगा। ये स्पेशली ईद के लिए है। ईद तक आपने इसे किस तरीके से इस्तेमाल करना है, सिर्फ 2 से 3 बार आपने इस्तेमाल करना है और पहली ही एप्लीकेशन से आपकी छोटी छोटी झुर्रियाँ ख़त्म हो जाएंगी। तो ये एंटी एजिंग फेस पैक है, तो इसमें फिटकड़ी ना जाए, ये कैसे हो सकता है। एक अंडे की सफ़ेदी में आपने 2 पिंच के करीब फिटकड़ी पाउडर शामिल कर लेना है। फिटकड़ी का पाउडर मैंने आपको बहुत दफ़ा बताया कि ये तवे पे मेल्ट करके इसे दोबारा से पीस के तो ये एक पाउडर बन जाता है जो कि झुर्रियों के लिए बहुत ज़्यादा कारआमद है। अगर कोई चीज़ रिंकल को ख़त्म कर सकती है तो फिटकड़ी का पहले नंबर पे नाम आता है। ये रिंकल को ख़त्म करने में, फाइन लाइन्स ख़त्म करने में ये हमारी स्किन पे जादू का काम करती है। लेकिन इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो है ना वो हमने नहीं करना होता। बस ये है कि वीक में 1 से 2 बार, इससे ज़्यादा नहीं। और इसकी क्वांटिटी भी बहुत थोड़ी रखते हैं। एक अंडे की सफ़ेदी ली है मैंने, मुकम्मल अंडे की जितनी भी होती है। उसके बाद इसमें 2 पिंच के करीब फिटकड़ी पाउडर शामिल किया। उसके बाद इसे अच्छी तरह फेंट लें। फोक की हेल्प से आपने बहुत अच्छी तरह इसे ब्लेंड कर लेना है, फेंट लेना है। इसके बाद हमने इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ शामिल करनी है वो है कॉफ़ी। कॉफ़ी पाउडर जो कि हमारे रंग को साफ़ करता है, बहुत ज़्यादा नीटनेस लेके आता है। चेहरे पे जितनी होती है ना ये टैनिंग आ जाती है, झुर्रियाँ होती हैं, वो ख़त्म हो जाती है। इसे अच्छी तरह हाथों के साथ इस तरीके से मसल लें ताकि इसमें जो दाने हैं वो सारे वो फाइन पाउडर हो जाए। फिर हमें ये है कि मेल्ट करने में आसानी होगी, इसे फेंटने में आसानी होगी। एक छोटा चम्मच आपने इसमें कॉफ़ी शामिल करनी है, कॉफ़ी पाउडर शामिल करना है। उसके बाद आपने इसे बहुत अच्छी तरह फेंट लेना है। थोड़ी सी भी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे या आपको मेरी कोई भी एक बात अच्छी लग रही है तो फिर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है आप मेरी वीडियो को कहाँ से वॉच कर रहे हैं और ज़बरदस्त सा आपने कमेंट देना है। इसके बाद करना ये है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ इसे लाजमी शेयर करना है। वीडियो स्किप मत कीजिएगा, छोटी सी वीडियो है, बहुत ही कारआमद आपके लिए होने वाली है। आजकल सभी के साथ ये मसला है, हर बंदा अपनी उम्र से बड़ा नज़र आता है। जब हम अपनी उम्र से बड़े दिखते हैं तो फिर इस तरीके का जो कोई पैक हमें मिल जाए तो फिर वो किसी नेमत से कम नहीं है। चंद ड्रॉप्स इसमें ग्लिसरीन के शामिल करने हैं। उसके बाद आपने इसमें चंद ड्रॉप्स कस्ट्रॉयल के शामिल करने हैं। ये दोनों जो चीज़ें हैं ना ये एजिंग के साइन को कम करती हैं। कस्ट्रॉयल छोटी झुर्रियों को, फाइन लाइंस को ख़त्म करने में बड़ा ही अहम रोल अदा करता है। इसलिए इसका लाजमी जो है ना चंद ड्रॉप्स इसमें ऐड किए हैं। उसके बाद अच्छे तरीके से फेंट लें। अगर आप पार्लर पे जाते हैं, हज़ारों रुपए लुटाते हैं, तो वक्ती जो चेहरे पे चमक दमक आ जाती है, लेकिन वो अपनी आपकी स्किन के लिए जो है ना वो केमिकल वाली चीज़ें बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होती हैं। ऐसी जो नेचुरल चीज़ें हैं, कुदरती चीज़ें हैं, वो आपकी स्किन पे ब्राइटनेस भी लेके आती हैं, आपकी स्किन को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाती। बस ये होता है कि ये आपने थोड़ा अरसा इसे कंटिन्यू करना होता है, फिर ये आपके चेहरे पे जादू का काम करती हैं। जिस तरीके से आप केमिकल वाली क्रीम्स लगाते हैं तो वो कम से कम आप 2 से 3 माह इस्तेमाल करते हैं या 1 माह इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपको उसका रिजल्ट आता है। तो ये रेमेडी भी वैसी ही होती है। जब भी आपको कोई भी रेमेडी अगर आप फर्स्ट टाइम चेहरे पे अप्लाई करते हैं, आपको अच्छी लगती है, तो फिर आपने उसे कुछ अरसा तो कंटिन्यू करना है ना, ताकि आपको पता चले कि इसका रिजल्ट कैसा है। और ये वाली रेमेडी जो है इसका तो पहली बार में ही आपको रिजल्ट मिलेगा। टिश्यू आपने ले लेने हैं, उसके छोटे छोटे पीस कर लें। उसके बाद हमने जो है ना इसकी एप्लीकेशन करनी है। अच्छा, फेस पैक हमारा रेडी हो चुका है। इसे बहुत अच्छे तरीके से फेंटा है। सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं, कितनी कितनी चीज़ें ऐड करनी है। और लगाने का तरीका ये है कि दिन में 1 बार आपने लगाना है किसी भी टाइम। तो इस तरीके से आपने ब्रश की हेल्प से अच्छी तरह अपने चेहरे पे लगाना है। साफ़ सुथरे चेहरे पे आपने अच्छी तरह इसे अप्लाई करना है। उसके बाद आपने क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ।
یہ برش کی ہیلپ سے آپ دیکھ رہے ہیں میں نے ایک سے دوسری بار پھر تیسری بار اسے اچھی طرح چہرے پہ اپلائی کیا ہے۔ اچھا کرنا یہ ہے کہ اگر آپ کی اسکن نیٹ ہے، صاف ہے، یا پھر آپ 25 سال سے کم، آپ اس پیک کو ایسے 25 منٹ رہنے دیں اور اس کے بعد چہرہ واش کر لیں۔ اور اگر آپ 25 سال سے زیادہ آپ کی عمر ہے یا پھر 30+ ہیں تو یہ اگلا پروسیس آپ نے لازمی کرنا ہے۔ جب یہ آپ نے پیک اچھی طرح برش کی ہیلپ سے لگا لینا ہے تو اس کے بعد جو ٹیشو ہم نے کاٹ کے رکھے ہیں نا، وہ ایک ایک کر کے اپنے چہرے پہ اچھی طرح سے اپلائی کر لینا ہے۔ چہرے پہ آپ نے ذرا چھوٹے ٹیشو بھی کٹ کر لیں تو وہ آپ نے اس طریقے سے لگانے ہیں جیسے میں آپ کو ہاتھ پہ اپلائی کر کے دکھا رہی ہوں۔ اچھا اچھی طرح چپکانے کے بعد جب آپ نے اس کے اوپر ٹیشو اپلائی کرنے ہیں، پھر آپ نے اس کے اوپر ایک اور لیئر لگانی ہے اس پیک کی۔ اچھے طریقے سے لیئر لگانے کے بعد پھر آپ نے اسے ایک بار اور اس کے اوپر لیئر لگانی ہے۔ اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ اگر آپ اپنی عمر سے بڑے لگتے ہیں، آپ کے چہرے پہ رنکل آ چکی ہیں، تو یہ والا جو میتھڈ ہے نا، اس سے آپ کی رنکل انسٹنٹ ختم ہوں گی، اسکن بہت زیادہ سافٹ ہو جائے گی، اسکن بہت زیادہ گلوئی ہو جائے گی، کیونکہ یہ آپ کی اسکن کے تہوں کے اندر جا کے یہ ورک کرے گا۔ یہ ڈیپلی آپ کی اسکن کو نمی پرووائڈ کرے گا، اسکن کو ہائیڈریٹ کرے گا۔ اور اگر آپ کی عمر کم ہے تو پھر آپ کو ٹیشو والی لیئر لگانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر ویسے ہی آپ اسے اپلائی کریں۔ اور جن لوگوں کی عمر بڑی لگتی ہے یا ان کے چہرے پہ جو ہے نا ایجنگ کے سائن بہت زیادہ ہیں، وہ ایک بار اسے اپلائی کر کے لازمی دیکھیں تو پھر انشاءاللہ انہیں بہت اچھا ایفیکٹ ملے گا، بہت اچھا رزلٹ ملے گا۔ جب آپ نے اسے کلین کرنا ہے تو وہ جو اس کا ایک خاص طریقہ ہے وہ میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ آپ نے ویڈیو یہاں سے سکپ نہیں کرنی ہے کیونکہ یہاں سے بہت ہی خاص ہے۔ اسے لگانے کا طریقہ، اسے اتارنے کا طریقہ یہ بہت اسپیشل ہے، یہ آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ تھوڑی سی بھی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے لائک بھی کرنی ہے، ابھی سے لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے۔ یہ آپ نے 25 منٹ رکھنا ہے، اچھے طریقے سے خشک ہو جائے تو پھر آپ نے یہ بالکل نہ اکٹھا اتر جائے گا، لیکن مجھے ویڈیو بنانے کی جلدی تھی تو میں نے تقریباً 10 منٹ رکھا ہے، اور اس کے بعد ابھی میں اسے تھوڑا تھوڑا کر کے اترے گا۔ اگر میں اسے 15 منٹ اور رکھتی نا تو پھر یہ سارا ایک ہی بار میں اتر جانا تھا۔ اچھا ابھی میں آپ کو نا واش کر کے دکھاؤں گی۔ آپ نے پہلے بھی میرے ہاتھ کو دیکھا ہے، اور ابھی جب میں اسے واش کروں گی یہ سارا جو فیس پیک ہٹے گا تو آپ نے دیکھنا ہے میرے ہاتھ پہ کتنا گلو آیا ہے، اسکن بہت زیادہ فیئر ہو گئی ہے، اسکن بہت زیادہ نیٹ ہو گئی ہے۔ ابھی میں آپ کو جب یہ دھو کے دکھاؤں گی واش کے بعد آپ نے میرے ہاتھ کو چیک کرنا ہے، اور میرے دونوں ہاتھوں کا ڈیفرنس آپ نے دیکھ لینا ہے۔ اتنا کوئی زبردست یہ فیس پیک ہے، پہلی ہی اپلیکیشن سے آپ کا رنگ روپ بدل جائے گا۔ اور اگر آپ نے اسے مہینے میں 4 بار لگا لیا تو عید تک آپ خود سوچیں کہ آپ کا چہرہ کیسے جگمگائے گا۔ رنگ آپ کا بہت زیادہ نیٹ ہو جائے گا، اسکن بہت زیادہ فیئر ہو جائے گی، اور سب سے اہم کام آپ کی رنکل ختم ہو جائیں گی۔ آنکھوں کے اراؤنڈ اگر آپ کے چہرے پہ آ گئی ہیں یا پھر آپ کے فور ہیڈ پہ فائن لائنز پہ آ چکی ہیں تو رنکل ختم ہو جائیں گی، اسکن آپ کی بہت زیادہ اسموتھ ہو جائے گی۔ جب آپ نے یہ پیک اچھی طرح چہرے سے اتار لینا ہے، چہرہ صاف ستھرا کر لینا ہے، تو پھر اس کے بعد آپ نے اس پہ کوئی بھی موئسچرائزر جو ہے نا وہ آپ نے اپلائی کرنا ہے۔ یہ میرے پاس سیرم ہے جو کہ میں نے خود بنایا ہوا ہے۔ اگر آپ یہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو میں یہاں پہ تھمبنیل شو کر دیتی ہوں، آپ دیکھ لینا۔ تو یہ والا جو سیرم ہے اس کے ساتھ میں اس سے موئسچرائز کر لوں گی، یہ رات کے ٹائم میں چہرے پہ لگاتی ہوں، بہت ہی اچھا اس کا رزلٹ ہے۔ ابھی آپ نے فائنل دیکھنا ہے، یہ میرا ہاتھ جو ہے نا ایسے مجھے لگ ہی نہیں رہا، یہ وہ اتنا سافٹ، اتنا نیٹ، اور اتنی میری ڈل اسکن ہے، اور اس پیک کے بعد بہت ہی زبردست مجھے رزلٹ ملا ہے۔ تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، تھوڑی سی بھی اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر۔ میری فنگر میں، میرے ہاتھ میں آپ ڈفرنس دیکھ لیں کتنا زیادہ ہے، تو یہ ڈفرنس آپ کو اپنے چہرے پہ بھی نظر آئے گا جب آپ اسے اسی طریقے سے استعمال کریں گے، لگائیں گے۔ تو لازمی لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے آپ نے، اور اس کے علاوہ اپنے فرینڈز کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کرنا تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ جی تو ویڈیو بن چکی ہے، اب میں یہ والا فیس پیک اپنے چہرے پہ لگاؤں گی اسی میتھڈ سے، پھر ملیں گے انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔